Hello guys, welcome back sa ating channel guys. So hindi pa nakapollow guys, dapat nakapollow mo guys no. Then subscribe sa atong YouTube channel, then naka-like mo sa atong video, then naka-share sa mga group. Then September 24, 2023 guys, Sweetrest Vlog, 3D National to Stay Mineral to Visayas. Ang resulta sa 9 PM guys, nag 113. Nag double guys na 113 din. Natay bis last to guys. 3 na 4 base last to guys no. Pwede na to tayan sa last to guys din. Natay base combi dito guys. 4 combination tayo guys sa old draw. Pang old draw na guys no. Old draw combination. Old draw guys, target rumble guys no. Ay kalimti ang pag-like guys no sa atong video, dapat naka-like din. Dapat naka-share ang atong video. Din dapat naka-follow mo sa pa naka-upload din. Subscribe sa pa naka-subscribe sa atong YouTube channel guys no, sa ang pangalan sa atong YouTube channel guys kay Sweetrest Vlog no. O nga atong Facebook page na Sweetrest Vlog hapon guys no. Save na sa pangalan guys. Din sa mahilig mag last to dira guys no, pwede na to tayo ni pang old draw na last to guys. Natay last to na 91 din 05 34 din the last 38 target rumble guys no, sa last to ni guys no. Diri ko ni complete og nag-analyze sa 113 bisa na NPM resulta guys. Din atong combination diri guys, mahatag tag combination na direta na sa last to na 91. Natay combination na 091 si Miss Kalira gapon guys no. Din sa last to na 05 guys, natay combination na 305. Din sa last to na 34 natay combination na escalera gapon guys no, 234. Din sa last to na 38 guys, natay combination na 238 target rumble guys no. Dapat naka-follow mo guys no, din naka-subscribe sa atong YouTube channel, din naka-like atong video, din naka-share. Good luck guys.